أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنك لا هر لا ألك أولا هر دي أما ألك أم دمه ألك أم فنغسي. An b'an sinsin Ala tɔgɔ ye, ma wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka jidi an kuntigi kan n'o ye Muhamadu ye a n'a ka so, ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. Ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ groupe Les Croyants sanfɛ nin wagati in na, a bɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ alamisa la, avril kalo tile 7 san 2022. Bi ye alamisa ye, avril kalo tile 7 san 2022. A bɛ bɛn silamɛya san jate, silamɛya kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Ramadan, n'o ye sunkalo ye, a tile 6nan san 1443. a bɛ faamu wa? Ustaz Berete Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53. a bɛ faamu? An badenw, nin vocal in titre ye jumɛn ye? Nul ne connaît l'inconnaissable. Nul ne connaît l'inconnaissable. Autrement dit, nul ne connaît l'invisible. Comme Mati Gundodon. N'est-ce pas? Vocal intitulé est comme Mate Gundodon. N'est-ce pas? A vocal sur la min sababuya la, an balimakɛ dɔ ka ɲininkali don, Ali ka bɔ Banamba. A ye ɲininkali de kɛ ko olu bɛ sɔsɔli la. Kunu de a ye ɲininkali kɛ. N y'a fɔ a ye comme déjà, o y'a sɔrɔ n t'a dɔn heure min tun bɛ yen encore, donc n k'a ka bila bi jaabi bɛ di a ma, donc n bɛ fɛ ka jaabi kɛ, a bɛ se ka nafa sɔrɔ a jaabi la cogo min na. Ko olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la, dɔ ko mɔgɔ bɛ se ka gundo dɔn, dɔ ko non maa tɛ gundo dɔn ni Ala tɛ. Donc o bɛ fɛ k'a ko can dɔn, Ala ye min fɔ, kira ye min fɔ, donc o jaabi bɛna d'u ma inshallah. O jaabi ye min ye dɔrɔn, kuma min de don, a mako bɛ détail la. Est-ce que a faamu? Maa bɛ gundo dɔn walima maa tɛ gundo dɔn, kuma de don, a mako bɛ détail la, a mako bɛ walawalali la. C'est-à-dire c'est pas un débat court, c'est un débat assez long. Parce que ça a besoin de détails. Il faut qu'à détail pour qu'il y ait des hakili fait cogo min na. Est-ce qu'il y a femme? Sinon, n'a ma détail avec kojugu. Soit a b'a yira Ala ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye, walima a b'a yira Ala bɛ fɛn dɔ fɔ, mais adamadenw bɛna fɛn wɛrɛ kɛ min ni Ala ta tɛ tiɲɛ, min ni Ala ta tɛ tiɲɛ ye, o kojuguba de n'a ma faamu ka ɲɛ. Est-ce qu'il y a femme? Donc, a t'i n'a fɔ ko Ala bɛ kalon tigɛ. Non, hors question. O kuma t'a la. Mais Ala ka kuma dɔw n'a ma walawala jɔn ye, a bɛ se k'a faamu cogo min na, o de bɛ Ala ka kuma kɛ kalo ye i yɛrɛ ɲɛ ɲɛna hali sɔsɔli t'a la. Est-ce que i bɛ kan ka faamu? Ala tɛ kalon tigɛ, mais Ala ka kuma dɔw bɛ yen n'a ma walawala ko cɛɲi na, an badenw, Ala ka kuma bɛ sin ka k'i ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ kalon, hali nɔgɔ kisɛ kelen tɛ k'a la. O dɔ ye jumɛn ye? An ka taa Kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ sura 27 aya 65, chapitre 27 verset 65. Y'a faamu? Kuranɛ sura 27 aya 65, chapitre 27 verset 65. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko qul la ya'lam man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Point. Est-ce qu'il y a femme? La traduction en français dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, c'est-à-dire l'invisible, à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Point. N'est-ce pas? Je répète la traduction. Chapitre 27, verset 65. Dieu nous dit, A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, autrement dit l'inconnaissable, Gundo, à part Allah. Et ils ne savent pas
quand ils seront ressuscités. Chapitre 27, verset 65. Qur'an sura mugan wolonfila aya bi wɔɔrɔ ani duuru. Ali n'an y'an ta ni aya in fɛ ni aya in b'a yira ko maa ti gundo dɔn, maa tɛ gundo dɔn, gundo dɔn b'a ye Ala ye, n'est-ce pas? N'an y'an ta ni aya in fɛ, gundo ye mun ye? N'a fɔla bil ghaibi, ghaibi bɛ i n'a fɔ ni ko gundo bamanankan na, walima fɛn yebali, fɛn min ma ye, ka sini kuma fɔ, fɛn min bɛ ka na kɛ a ma kɛ fɔlɔ, o bɛ se ka jate gundo fɛ. Ni an bɛ bi la, sini bɛ se ka kɛ gundo ye parce que o dɔnni tɛ i la, mun bɛ na kɛ sini, i bɛna sa wa, san bɛna na wa, walima comment dirais-je, fɛn dɔ bɛ n'i sɔrɔ wa, ou bien i bɛna wari sɔrɔ wa. Donc olu fɛn ninnu i tɛ min dɔn, i tɛ min dɔn, donc a bɛ kan ka fɔ o de ma gundo, l'invisible, l'inconnaissable. Donc gundo kɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye bamanankan na. Est-ce que a faamu? Maintenant ceci étant, n'o kɛla tan, i b'a ye Ala ka kuma b'a yira yan net net, mɔgɔ tɛ sini ko dɔn, walima maa tɛ sinikɛnɛ ko dɔn, walima ɲina ni san wɛrɛ cɛ ko min bɛ kɛ maa tɛ o dɔn, n'i danna yan, n'i danna yan. Est-ce que a faamu? Donc Ala y'a yira yan déjà, fɛn fɛn bɛ sankolo la ani fɛn fɛn bɛ dugukolo la, a si tɛ gundo dɔn fo n'a ɲɛbɔla ale Ala la. O ye Ala ka kuma yan. La ya'lamul ghaib illa Allah. Nin yɔrɔ in na yan, man fi samawati wal ard. Min bɛ dugukolo kan ani min bɛ sankolo la, Ala y'a yira yan, o tɛ gundo dɔn fo n'a ɲɛbɔla ale Ala la. Donc nin ye nin aya in kɔrɔ banni ye pepewu. Nka est-ce que a banna wa? N'a banna tan a man ɲi dɛ. Ala ye nin min fɔ tan, ni nin banna tan pepewu, a man ɲi dɛ, a ɲɛ kan ka ɲini dɛ. Munna a man ɲi? A man ɲi, e yɛrɛ b'o dɔn k'a man ɲi o, e kan k'o dɔn k'a man ɲi. N'Ala ko maa ti gundo dɔn, ko min bɛna kɛ sini maa t'o dɔn. Ko min bɛna kɛ kalo kelen ɲina kɔfɛ, walima kalo kelen bi kɔfɛ maa t'o dɔn. Walima ko min bɛna kɛ, comment dirais-je, san bɛna sini wa san tɛna sini ko maa t'o dɔn parce que o ye gundo ye, ko ale Ala b'o dɔn. Mais ni ko danna tan a man ɲi dɛ. Munna a man ɲi? Ni turabudala yɛrɛ yɛrɛ, n'a y'i sigi kɔrɔ nin ye, a bɛ a ka turabu gosi k'a yira i la, yanni tile saba cɛ, nin ko in bɛ kɛ tan, wa i b'i sigi fana yanni tile saba dɔ bɛ kɛ, n'est-ce pas? O tuma na turabudala tɛ maa dɔ ye de, o ye dɔ ye. I bɛ taa kolonifilila fɛ yen, kolonifilila min b'a ka koloni maîtriser, o bɛ se k'a yira i la yanni tile 4 cɛ, e yɛrɛ bɛ sa, wa a bɛ kɛ tan yanni tile 4 fana cɛ, i bɛ sa fana. O tuma na o kolonifilila o tɛ dɔ de ye, ou bien o bɛ Ala de kɛɲɛ wa? O ka bɔ yen, an bɛ bi la, météo bɛ se k'a bɔ k'a yira i la bi ko yanni sini 16h cɛ ko san bɛ na. Awɔ, yanni sini fana 16h cɛ, san fana bɛ na. O tuma na météo ye Ala kɛɲɛ de wa? Ou bien Ala ye min fɔ o de tɛ tiɲɛ ye wa? Ou bien mun don? I tulo jɔ. Ala ye min fɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de, mais a bɛ expliquer de, a bɛ don hakili fɛ cogo min na. Je m'en vais à te donner des explications convaincantes. E ti munumunu ni kalo in dɛ. K'a fɔ je ne cherche pas à défendre l'indéfensable. Est-ce qu'il y a faamu? Donc ne bɛ diinɛ in défendre tiɲɛ de, a tɛ défendre kalo ye. O de fana bɛ don maa kunkolo la, o de bɛ maa kun minɛ. N'o tɛ n'i ye kalo mɔntɔn k'a défend k'a di maa ma, a b'a f'i ye, a bɛ se k'a f'i ye ko awɔ k'ale y'a faamu. Mais a hakili tɛ se ka sɔn parce que hakili in tɛ sɔn quoi. Munna hakili y'a ye nin tɛ tiɲɛ ye, e yɛrɛ de ko k'i sɔn, mais n'o tɛ nin tɛ tiɲɛ ye. Donc ne t'o kɛ diinɛ sira kan, o tɛ maa minɛ. Ne bɛ fɛn de f'i ye, fɛn min i bɛ fɛrɛ ka ban de, mais i hakili b'a f'i ye nin kɔni ye lɛkɛsɛ ye. Est-ce qu'il y a faamu? N'i danna yan a man ɲi. Ni exemple, n bɛna exemple kelen d'i ma fo ka se exemple 2 ma. I y'a faamu wa? Nin yɔrɔ in na, nin bɛ faamu ni hakili ye min na i b'a dɔn wa? Gundo qualité ka ca. Gundo bɛɛ maître ani gundo bɛɛ dɔnba, o ye Ala de ye. Ça sɔsɔli t'o la. Est-ce qu'il y a faamu? Gundo bɛɛ maître walima gundo bɛɛ dɔnba, c'est-à-dire le connaisseur de toute, comment dirais-je, de toute chose, l'omniscient, o ye Ala de ye, sɔsɔli t'o la. I sɔn o ma wa? Ala de bɛ fɛn bɛɛ kɔni dɔn, turabutigi o, a tɔgɔ ye di kolonitigi o, ou bien fɛn wɛrɛ o, nin bɛɛ la Ala de ta y'a yɛrɛ yɛrɛ, i sɔn o ma wa? N'i sɔn o ma an bɛ taa. Maintenant ko bɛ min? Nin b'i n'a fɔ énergie soba ani compteur misɛnmanitigiw, n'est-ce pas? N'i ye compteur sigi ka so i bɛ courant sɔrɔ o. I b'a sɔrɔ wa i t'a sɔrɔ? I b'a sɔrɔ. Mais compteur bɛ e ka so, courant min bɛ e fɛ yen jɔnni ta don? An ka kɛ énergie ta ye. O de y'a soba yɛrɛ yɛrɛ ye. I y'a faamu wa? Donc ni énergie k'i ma sisan,
ko courant ti maa si fɛ yan n'ale tɛ ni énergie k'i ma ko courant ti maa si fɛ yen ni ale énergie in tɛ a faamu ka ɲi dɛ e bɛ se k'a fɔ k'o ye kalo ye i tɛ se k'a fɔ o ye kalo ye mun na parce que énergie y'a fɔ k'a da kun min kan o dɔlen don ale bɛ fɛ k'a yira i la de ale tɛ k'a f'i ye ko ale dɔrɔn courant b'ale dɔrɔn de fɛ yen mais a n'a k'i ma courant ti maa wɛrɛ fɛ yen n'ale tɛ o b'a yira fɛn fɛn bɛ tɔw fɛ yen a bɛɛ bɔra ale de fɛ yen n'ale y'a ta tigɛ sisan o bɛɛ ta bɛ tigɛ ka taa i bɛ kan ka faamu wa mais a t'a yira ko i tɛ courant wɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ni énergie tɛ i bɛ se ka taa so dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ courant bɛ yen i y'a faamu wa i bɛ bɔ yen i bɛ taa so wɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ courant bɛ yen mais énergie dun k'i ma ko courant ti yɔrɔ wɛrɛ n'ale tɛ e bɛ énergie ka kuma faamu min ye ni ale y'a ta tigɛ tɔ ninnu ta bɛ tigɛ n'i y'a ye tɔ ninnu ta bɛ yen ale de ta bɛ yen e bɛ kan ka faamu wa n'i y'a ye tɔ ninnu ka courant bɛ yen ale de ka courant de bɛ yen n'ale y'a ta tigɛ n'ale y'a ta kɛ paraw sisan sokɔnɔnataw o arajo so o fɛn wɛrɛ a bɛɛ bɛ tigɛ tigɛ ka taa est ce que y'a faamu donc o b'a yira a bɛɛ siri sirilen bɛ énergie ta de la n bɛ k'o exemple de di ma i k'o faamu exemple numéro 1 pour que i bɛ ala ka nin kuma in faamu n'i ye ninnu bɛɛ faamu ka ban ala ka kuma in a tɛ giriya i hakili ma bilen ni maa bɛ gundo dɔn walima ni maa tɛ gundo dɔn parce que n'i danna yan dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que ala ka kuma bɛ kɛ kalo di n'ala ko maa tɛ gundo dɔn ni kolonifilila k'i ma ko san bɛ na walima kolonifilila k'i ma sini nin bɛ kɛ n'i y'a ye o kɛla o bɛ mun yira o bɛ i n'a fɔ ala de ta ye kalo ye o tɛ tiɲɛ ye ala ta tɛ kalo ye ala ta ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais ça demande des explications min bɛ se ka don kunkolo fɛ quoi i y'a faamu wa mun bɛ fɛ ka f'i ye yan a bɛ fɛ k'a fɔ i ye fɛn o fɛn bɛ yen n'i b'a kɛ dɔnni sira kan a bɛɛ fara bɛ ala de la hali n'a danna i bɛ baara in kɛ ni e hakili de ye e hakili de bɛ comment dirais-je ko ninnu labaara tiɲɛ tɛ wa jɔn ye e hakili dilan o ye ala de ye hakili dilan donc ni e hakili sera ka fɛn fɛn dɔn ka fɛn fɛn produit o bɛ n'a fɔ ala de ka produit de don donc o ye ala ka dɔnni yɔrɔ ye a bɛɛ sirilen bɛ ala de la n'est-ce pas an badenw ala yɛrɛ y'o fɔ min kɛ ala b'a dɔn tigitigi dɔnni min dila adamaden ma ani hakili min dila adamaden ma o hakili in bɛ adamaden permettre ka se ka fɛn dɔw dɔn tuma dɔ la est ce que y'a faamu o de la n'i taara kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 5 aya 90 kuranɛ suran 5 aya 90 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ma ko bo yɔrɔ de la wal azlam i y'a faamu wa azlamu ye jumɛn ye a fɔ ma tubabukan na les flèches de divination les flèches de divination i bɛ kan ka faamu wa les flèches de divination qu'est-ce que c'est que les flèches de divination les flèches de divination elles sont quoi elles sont des moyens qui permettent à quelqu'un de prédire l'avenir, de connaître l'inconnaissable, de connaître l'invisible, de voir l'invisible. C'est ça les moyens de divination. Chapitre 5, verset 90. Est-ce qu'il y a femme? Donc, ala ka kuma be ke ka ɲɔgɔn expliquer cogo min na n bɛ kan k'o de d'i ma contradiction tɛ dɛ wa a t'i n'a fɔ kalon fana don kalon tɛ contradiction tɛ n bɛ tila ka exemple wɛrɛ d'i ma i b'a faamu cogo min na n'ala ko maa ti gundo dɔn ɔ o fɔla kuranɛ kɔnɔ sura 27 aya 65 an ka bɔ yen donc pour k'a yira i la ala bɛ fɛ ka min f'i ye ani ala yɛrɛ y'a dɔn ale bɛ ka min fɔ o de la n'i taara kuranɛ kɔnɔ chapitre 5 verset 90 kuranɛ sura 5 aya 90 ala ko les flèches de divination o b'i n'a fɔ e b'a faamu cogo min na moyens de don moyen min bɛ mɔgɔ bila ka gundo dɔn mais sira de fɛ sira min tɛ sira jɛlen sira min tɛ halala sira ye est ce que kan ka faamu sira min tɛ sira jɛlen ye sira min ye haramu sira ye nin yɔrɔ in c'est un peu compliqué mais n b'a expliquer aw hakili bɛ se k'a ye cogo min na o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye n'i ye turabudala ta sisan i y'a faamu wa n'a y'a ka turabu tracer ni ko dɔ bɛ kan ka na i ma walima ni bana dɔ b'i la i ma min suguya dɔn i t'a dɔn jɔn y'a bila i la walima i taara so kɔnɔ i taara sɔrɔ i ka wari tan bɛɛ i nana turabudala fɛ yen a bɛ buguri da a b'a f'i ye mɔgɔ min y'i ka wari ta o bɛ tan cɛ de don cɛ min de don a ka jan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais est ce que turabudala y'a ye n'a ɲɛkisɛ 2 ye wa a m'a ye mais a y'a dɔn cogo di a fɔ de ma les flèches de divination ka moyen dɔw bɛ yen olu bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka se ka ko dɔ ye ko min ni i yɛrɛ t'o ye voir l'invisible
mais au moins nous be soro chugodi ana bi ke chugodi kuma be ni e be kan ga famo abi soro chugodi abi soro sira jume kan ani akiti e jume kuma be e be kan ga famo o kiti ti dore ala ko anga o wale non dabla parce que shetana bara de do shetana bara de do ni shetana ya la nyini ke ala fe ya famo ala de be gundo don o la turabu dala mani isiga ka turabu kuna ti se ka foi fuye na nyimbola c'est-à-dire ala est min permettre à ko don c'est une permission abina fo courantigi ti se ka foi de ke tant que énergie ma courant min di ama quoi nga kuma korofleni e be kan ga famo e ka so kɔnɔ i ka téléphone be charger ka prise mina dɛ i be télé lagɛ ka prise mina i ka frigo branché bɛ courant mina nin bɛɛ jubaju ye énergie de i be waso waso kɛ n'i ka courant ye a bɛɛ ye énergie de n t'a dɔn ne be kan ka faamu donc turabutigi mana sigi k'ale be gundo f'i ye ou bien ka sini ko kuma f'i ye a sigen bɛ turabu kunna a b'a dɔn tigitigi buguri in tɛ se ka foyi de kɛ a bɛɛ ye a jigi dan bɛ ala de kan mais ala kan à travers quoi à travers shaitan les diables mécréants jinɛ kafiriw a gundo dɔn b'a ninnu caman bɛ e k'o ɲininka minnu ko bɛ baara kɛ ni gundo ye minnu ko i ye dumuni min k'i ka so n'i nana k'o b'a yira i la i ye to dun walima i ye ji min walima i ye zamɛ de dun walima i ye sogo de ɲimi ou bien i ye jɛgɛ de dun e k'o ɲininka k'u b'a dɔn cogo di o b'a dɔn cogo min na a ɲɛ dɔlen don kuranɛ ko k'a dabila di munna k'a dabila parce que sɛtana baara de don e bɛ kan ka faamu wa a qualité caman de bɛ yen a dɔw bɛ yen olu bɛ tali kɛ ala ka gundo dɔnni walijuya sira kan o ye sira ɲumanw ye est ce que kan ka faamu ala bɛ se ka gundo kalifa don dɔ la pourquoi c'est à dire o ye sira ɲuman ye sira ɲuman mun na o bɛ n'a fɔ ala jɔn ɲɛnama dɔ k'a ɲini ala fɛ ala fɛn bɛna kɛ sini o yira na tan donc ala mana yira o la o tɛ sira juguman ye o tɛ sira juguman ye mun na parce que a bɛ kan k'a ɲini ala de fɛ de façon directe sɛtana sen t'o la jinɛ kafiri sen t'o la kafiriya baara si sen t'a la a bɛ kan k'a ɲini ala de fɛ direct n'a y'a ɲini ala fɛ direct ni ala y'a fɔ a ye a b'a dɔn est ce que i bɛ kan ka faamu ni ala y'a fɔ a ye a bɛ a dɔn i y'a faamu wa donc n'a y'a dɔn ala ka dɔnni sira kan an badenw o tɛ haramu ye o tɛ jate ko ye sira jugu ye maintenant kan bɛ minnu ta ma ala ko ka minnu ta dabila o ye sɛtana mɔgɔw ta ye i y'a faamu wa o sɛtana mɔgɔw ta olu b'u ta dɔn jinɛ kafiriw de ka sababuya la olu de b'a dɔn nin ko in bɛ kɛ sini walima nin bɛ kɛ sinikɛnɛ walima ko in min kɛla a filɛ nin ye a filɛ nin ye an badenw nka jinɛ o ni jinɛ kafiriw de bɛ baara kɛ dɛ vi ko o ni jinɛ kafiriw de bɛ baara kɛ ka se k'a dɔn ala ko k'a dabila n bɛ taa n'i ye kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 102 kuranɛ suran 2 aya 102 chapitre 2 verset 102 kuranɛ suran 2 aya 102 ala ye mun f'i ye o détail la pour que ka wagati surunya o b'a yira i la gundo dɔnba ninnu bɛ yen o camanba o ni jinɛ kafiriw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye o ka dɔnni sɛtana dɔnni de don est ce que i y'a faamu jinɛ kafiriw de b'o ni ala ni ɲɔgɔn cɛ o jinɛ kafiriw de bɛ information d'u ma o jinɛ kafiriw de b'a f'u ye nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan mais e ɲɛ tɛ o ye o ale sigin b'a ka buguri kunna ale bɛ kan k'a f'i ye ko nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan mais fɛn bɛ kan k'a fɔ ale ye e ɲɛ tɛ o la o e bɛ kan ka faamu wa mais ale ka buguri dɔrɔn tɛ kan k'a fɔ ale ye o bɛ baara de la ɲɔgɔn bolo o ni jɔn o ni jinɛ kafiriw o jinɛ kafiriw de b'o informer jinɛ kafiriw ninnu bɛ information bɔ min o b'a bɔ ala de bara o tɛ se jinɛ t'a dɔn kuma tɛ adamaden ma ala de b'a dɔn mais information ninnu bɛɛ bɛ bɔ yen k'a f'u ye mun na ala k'u k'a dabila mais munna o bɛ ka continuer k'a kɛ olu yɛrɛ b'a fɔ a kɛbaa ye olu bɛ kan ka baara min kɛ ko nin ye kafiriya baara ye kuranɛ ko ten i bɛ kan ka faamu wa kafiriya baara don ko o t'a dɔnni di maa si ma sɛtanaya sira kan n'o m'a fɔ a tigi ye k'olu ye kafiriw de ye ko wa ni a tigi sɔnna dɔnni in na a tigi fana bɛ kafiriya ka tugu nɔfɛ donc o b'o gundo fɔ o tigi ye i b'a ye o b'a f'i ye ko nin bɛ kɛ sini a bɛ kɛ o b'a f'i ye nin bɛ kɛ sinikɛnɛ a bɛ kɛ mais sira jugumanba de don ala yɛrɛ ko fɛn de don min b'u tɔɔrɔ min bɛ degun se u ma kuranɛ ko ten dɛ suran 2 aya 102 chapitre 2 verset 102 ko mais o n'o bɛɛ la o tɛ se ka dɔnni in kɛ ka degun si se maa si ma fo n'a ɲɛ bɔla ni ala ka diɲɛ ye o de la o bɛ dɔw dabɔ k'u bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye
mais a tiɲɛni in tɛ sira sɔrɔ o bɛ dɔw bon kɔrɔti la mais a tɛ sira sɔrɔ o b'a essayer k'o bɛ dɔw faga o bɛ dɛsɛ o la o b'a essayer ka fɛn dɔw kɛ o bɛ dɛsɛ parce que mun na ne y'a f'i ye c'est pas à eux la connaissance là a bɛ singan de a bɛ demander de mais demande sira min de don sira jugu de don haramu sira de don est ce que e bɛ kan ka faamu mais ala tɛ ban k'a di u ma o ala b'a di u ma mais condition de bɛ yen lahara u bɛ jahanama kɔnɔ o kɔni bɛ baara kɛ n'a ye diɲɛ na yan mais lahara u bɛ jahanama kɔnɔ e bɛ kan ka faamu wa donc o b'o de utiliser ka se ka gundo yira i la komi ma kɛ ka se k'o dɔn k'a fɔ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais a dɔnni in bɛɛ sirilen bɛ ala de la n'ala bana ko tɛ min dɔn o b'a f'i ye ko nin bɛ kɛ sini b'a a bɛ kɛ 0 a tɛ kɛ est ce que y'a faamu ainsi de suite n bɛna exemple dɔ d'i ma n'ala ko maa tɛ gundo dɔn n'ale tɛ i y'a ye gundo bɛ kan ka dɔn cogoya dɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i taara i jɔ feu rouge la feu rouge i y'a faamu wa ne nana ne y'a sɔrɔ feu bɛ rouge la e bɛ tɛmɛ wa e tɛ tɛmɛ e b'i jɔ e bɛ jɔ mun na de ko feu bɛ rouge la e b'i jɔ feu la dɔrɔn e b'i kɔmuni b'a ye ambulance dɔ ni vitesse bɛ kan ka na ale bɛ sin ka na tɛmɛ aw kɔrɔ tan fiyewu a bɛ ka taa o tuma na ambulance tɛ feu rouge dɔn de a b'a dɔn mun n'a ma jɔ a ko non une exception o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye normalement ni feu bɛ rouge la i b'i jɔ mais comme nin ye ambulance ye a jaa exception bɛ yen o comme nin ye ambulance ye min kɛ o bɛ tɛmɛ maintenant e min bɛ yen ni e tɛ ambulance ye mun na e ma tɛmɛ donc o ye exemple de e yɛrɛ ɲɛ bɛ exemple min y'i ɲɛ na i y'a faamu wa donc feu rouge ko n'i sera k'i ka jɔ mais e b'i jɔ ambulance ni vitesse bɛ tɛmɛ e kɔrɔ ambulance mun na ale ma jɔ donc ala kumakan dɔ bɛ expliquer ten i bɛ kan ka faamu wa en principe gundo bɛɛ dɔnba ye ala ye sans exception gundo bɛɛ mais a b'i to ka ala la a bɛ dɔw di olu bɛ dɔn à travers certains chemins sira dɔw fɛ e bɛ kan ka faamu wa sira dɔw fɛ quoi o sira ninnu a dɔ ka ɲi a sira ninnu a dɔ man ɲi min ka ɲi o ye ala ka jɔn ɲumanw ni ala ni ɲɔgɔn cɛla la olu bɛ se ka gundo f'i ye k'a fɔ nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan kira muhamadu kisi nama b'a ye ale gundo caman fɔ a ye fɛn caman fɔ ko ni diɲɛ wuli sera nin bɛ kɛ ni diɲɛ bɛna wuli nin bɛ kɛ n'an sera lahara nin bɛ kɛ a bɛɛ tɛ gundo ye wa olu kɛra fɔlɔ de o ma kɛ a y'a dɔn cogo di de o de ye dɔnni ɲuman sira ye ala yɛrɛ k'a d'i ma ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni sɛtanaw ka demande ye ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni jinɛ kafiriw ka demande ye donc o ye sira ɲuman ye hali bi o bɛ se ka kɛ ala jɔn ɲuman n'i y'a ɲini ala fɛ ala ko min bɛ kan ka na n sɔrɔ yanni tile 3 cɛ ala a yira n na suko la a bɛ se k'a yira i la o e b'a dɔn n'est-ce pas mais e m'a ɲini sira jugu kan i y'a ɲini sira ɲuman de fɛ ala bɛ se k'a d'i ma i b'a dɔnni sɔrɔ o yɛrɛ tɛ gundo bɛɛ ye dɛ o ye dɔw de ye n'o tɛ gundo bɛ gundo la sɛtanaw n'o ka kafiriya bɛɛ turabutigiw n'o ka gundo dɔnni bɛɛ walima kolonifililaw ka kolonifili bɛɛ o tɛ se k'o gundo in dɔn abada a gundo dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye lahara kɛnɛ jɔli ye hali kira muhamadu n'a ɲiningala ko lahara bɛ jɔ wagati jumɛn a b'a fɔ vraiment ala m'o dɔn di ale ma donc o kɔni ça c'est spécifique spécial ala ma sɔn k'o di dɛ donc o b'a yira i la ala bɛ gundo dɔw di dɔw ma o b'a dɔn i y'a faamu wa mais o t'u ka cɛya ye dɛ a y'a di u ma de c'est comme énergie bɛ énergie d'i ma i ka baara kɛ n'a ye cogo min na courant d'i ma i ka baara kɛ n'a ye cogo min na e y'a faamu wa mais énergie de ta de don a y'a d'i ma de i b'a sara ou bien i b'a kɛ cogo la condition de don quoi donc jinɛ kafiri minnu fana bɛ yen n'o b'a fɔ u bɛ gundo fɔ maa ye turabutigi ye walima fɛn wɛrɛ tigi ye i k'a fɔ adamadenw ye donc direct o condition de fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ dɔw b'a ɲɛdɔn o ni jinɛw bɛ baara kɛ cogo min na o b'a dɔn taa saga kan tigɛ ji la dɛ taa a tɔgɔ di nin bɔn n tigiɲɛ la dɛ taa nin kɛ tan aw bolo gansan de don c'est pas pour rien parce qu'il y a un contrat entre eux donné jinɛ kafiri ninnu bɛ gundo d'u ma o fana bɛ jinɛ kafiri ninnu u b'u bato walima convention de b'u ni ɲɔgɔn cɛ en tout cas kafiriya baara de don aw bɛ kan ka faamu wa donc bref nin ye a explication dɔ ye n bɛna exemple wɛrɛ d'i ma e b'a faamu cogo min na i y'a faamu wa ala ka kuma dɔ bɛ yen olu bɛ taa ɲɔgɔn a bɛ ɲɔgɔn dafa de i n'a fɔ samarasen 2 n'i ye samarasen 1 don ka tagama n'a ye maaw n'i ɲininka mun b'i nɔfɛ mais n'i y'a sen 2 bɛɛ don i y'a dɔn kuma caman t'o la donc ala ka kuma dɔw bɛ yen n'i danna kelen ma dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ n'a ye n'est-ce pas i bɛ taa tɔ kelen ɲini yɔrɔ wɛrɛ ka na fara ɲɔgɔn kan an bɛ n'o dɔ kɛ sisan a dɔ ye jumɛn ye an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ suran 3 aya 445 kuranɛ suran 3
aya kɛmɛ bi naani ani duuru i y'o faamu wa chapitre 3 verset 145 kuranɛ suran 3 aya kɛmɛ bi naani ani duuru i bɛna tɔ faamu sisan a gundo ko ye min ye i bɛna tɔ faamu ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko wa ma kana li nafsin an tamuta illa biznillah kitaban muajjala. Traduction en français. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Chapitre 3, verset 145. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quran Suran Saba, aya kɛmɛ bi naani ani duuru. Chapitre 3, verset 145. An badenw, ala ko cogo di ko maa si tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka jɛ ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye dɛ? Maa si tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka jɛ ye. N bɛ kan ka o yɔrɔw de woloma woloma dɔɔni k'a d'i ma e bɛ ala ka nin kuma ninnu faamu cogo min na. N'ala ko nin tɛ se ka kɛ fo ale ala, nin tɛ se ka kɛ fo ale ala, n'a ɲɛ bɔra ale ala la, n'est-ce pas? Oh d'accord. Mais n'i y'a ye o fɛn dɔ kɛla i ɲɛkɔrɔ min b'i n'a fɔ o contraire tɛ dɛ. C'est-à-dire fɛn minnu de don, ce sont des éléments pairs qui vont ensemble. C'est comme un genre d'exception. Est-ce qu'il y a femme? C'est comme un genre d'exception. A ko lɛsogo ye haramu ye, mais a ko ni kɔngɔ bɛ n'i fa walima ni kɔngɔ y'i tɔɔrɔ kojugu i ka lɛsogo dun. Mais est-ce que o b'a yira o de bɛ lɛsogo ka haramuyalen bɔ a la wa? Ayi, o t'o bɔ a la. N'est-ce pas? D'accord. A k'i ma ensuite bugansu ye haramu ye, n'est-ce pas? Ni bugan sala yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma kan tigɛ, ainsi de suite. O ye haramu ye. Mais a ko i ma ni kɔngɔ bɛ n'i fa i k'a dun. Est-ce que o kɔngɔ bɛ n'i fa e b'o dunni min kɛ, est-ce que o de bɛ bugansu in kɛ halala ye wa? O t'a kɛ halala ye o. C'est une exception. Donc ni ala tun maa tɛ gundo dɔn ni ale ala tɛ. Donc n'i y'a ye ko dɔ kɛla ko min b'i n'a fɔ dɔ ye gundo dɔn, i b'a bila exception minɛn kɔnɔ ani sira wɛrɛ fɛ ala yɛrɛ sɔnna sira min ma. An bɛ kan ka na n'o détail de ye k'o d'i ma. Ala ko maa tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka diɲɛ ye. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah. N'est-ce pas wa? Kuranɛ suran 3 aya kɛmɛ bi naani ni duuru. Nin kɔrɔ ye jumɛn ye dɛ? Ne b'aw ɲininka nin kɔrɔ ye jumɛn ye? Maa tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka diɲɛ ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ne bɛ ka ɲininkali de kɛ o. Ni ala ko maa tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka diɲɛ ye. Nul ne peut mourir que par la permission d'Allah. Wa ma kɛ a'udhu billahi min sharri shaitani rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biznillah. Maa si tɛ se ka sa fo n'a kɛla ni ala ka diɲɛ ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ni e ko e b'i yɛrɛ faga sisan, e bɛ sa wa i tɛ sa? I bɛ sa. Munna i bɛ sa de? E bɛna fɔ ko ala de sɔnna e ka sa. Ala jɛnna n'a ye ka sa. O kɔrɔ ye o ye wa? O kɔrɔ tɛ o ye. N'ala sɔnna k'e k'i yɛrɛ faga, o kɔrɔ ala b'a yɛrɛ soso sa kɛ. I bɛ kan ka faamu wa? Donc ce sont des mots vraiment fɛn mun de don, ça demande d'attention pour la compréhension. N'a ma faamu ka ɲɛ dɔrɔn a bɛ kɛ kojugu ye. I y'a faamu wa? Ala de ko ni n tɛ sa ni ale ala ka diɲɛ tɛ, n'est-ce pas? Ni n tɛ se ka sa n'ale ala ka diɲɛ tɛ. D'accord. Vagabond ka taa jɔ mɔgɔ ɲɛ ka muru kɛ k'a tigi sɔgɔ k'a faga. A sala wa a ma sa? A sala. A kɛla ni ala ka diɲɛ ye wa a ma kɛ ni ala ka diɲɛ ye? N'i ko awɔ k'a kɛla ni ala ka diɲɛ ye, o b'a yira en d'autres termes, ala de ye zo in bila ka dɔ in faga. O bɛ se k'o yira en d'autres termes parce que ko k'a kɛla ni ala de ka diɲɛ ye, n'est-ce pas? Donc ni nin explication ninnu ma di a ka faamu a bɛ na ni tiɲɛni ye. A bɛ kan ka faamu wa? An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ. I y'a faamu wa? An ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 4 verset 29. Kuranɛ suran 4 aya 29. Kuranɛ suran 4 aya 29. Chapitre 4 verset 29. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitani rajim. N mako bɛ aya in duguma yɔrɔ de la. Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Ne tuez pas, ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est pardonneur et miséricordieux envers vous. Chapitre 4 verset 29. Ne tuez pas, ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Quand on a yɛrɛ kun faga, ko ala bɛ hinɛ anw na,
n'est-ce pas an kana an yɛrɛ kun fa ja maa bɛ se k'i yɛrɛ fa koyi ɔ ni e y'i yɛrɛ fa o ye ala nɔ ye wa ɲininkali de don komi ala ko ni tɛ sa n'a ma kɛ n'ale ka diɲɛ ye n'est-ce pas ne y'i yɛrɛ fa ala de y'i bila k'i yɛrɛ fa wa ou bien e bɛ fɛ k'a fɔ n'i y'a ye e y'i yɛrɛ fa ala de sɔnna n'est-ce pas donc bref c'est pour te dire que a tɛ se ka kɛ ni ala ka diɲɛ tɛ o tɛ yɛrɛ fa dama ye o ye diɲɛ fɛn bɛɛ de foyi tɛ se ka kɛ ni ala ka diɲɛ tɛ zon tɛ se ka sonyɛni kɛ ni ala ka diɲɛ tɛ mais o t'a yira ko ala de ko zon in ma k'a ka sonyɛni kɛ e bɛ kan ka faamu wa mɔgɔ fagala a tɛ se ka maa fa ni ala ka diɲɛ tɛ mais o t'a yira e la ko ala de ko maa fala in ma k'a ka taa maa fa ala bɛ ka min yira e la c'est son c'est-à-dire l'omniscience c'est son omniscience ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn a bɛ fɛn k'o de yira e la fɛn foyi tɛ se ka kɛ ni ale ka fɛn foyi tɛ se ka kɛ n'ale ka diɲɛ tɛ wa fɛn foyi tɛ se ka kɛ ale ɲinɛ ma exemple n'i y'a mɛn i bɛ maa fa n'est-ce pas i k'i b'a tigi fa min kɛ ala bɛ se k'i bali i kana kɛ o mais mun n'a y'i to yen c'est la libre conscience la libre conscience o kɔrɔ ye jumɛn ye k'i to i yɛrɛ ma n'i ye min kɛ i bɛ sara o la boli sɔnna n'a ko a bɛ boli sɔn ala de bɛ jɛn n'a ye a b'a kɛ mais est ce que a ka di ala ye wa ala ko a man d'ale ye a dun jɛnna n'a ye a k'a kɛ c'est la libre conscience Dieu ne va pas s'ingérer dans notre vie quotidienne ala tɛna a yɛrɛ sen don anw ka diɲɛlatigɛ la k'e ko i bɛ min kɛ a bɛ jigin ka bɔ sanfɛ a tɛ kɛ yan ou bien a bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila k'e bali k'a tɛ kɛ o tɛ o a b'e to yen e b'a kɛ ni k'i bɛ yɛrɛ fa a man di ala ye yɛrɛ fa man di ala ye mais a bɛ jɛn n'a ye e b'a kɛ parce que a tɛ n'i balala mun na ale ko de déjà a ye baara de kɛ ni min ye min kɛ o bɛ sara o la ni min ye min kɛ o bɛ sara o la n'e ko i bɛ fɛn dɔ kɛ ala tɛna e bali o la bilen o ni k'i bɛ boli sɔn a b'i to yen a sɔn lahara i bɛ jahanama kɔnɔ o de bɛ anw ni ala ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'i bali mais a tɛ n'i bali n'a y'i bali face à face a bɛ n'a fɔ diinɛ in nafa tɛna y'a la bilen parce que diinɛ nana de pour que e yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ bali volontairement i k'a dɔn nin man di ala ye i b'a to yen i bɛna i yɛrɛ fa i k'a dɔn ala ko an kana yɛrɛ fa i k'a to i yɛrɛ ma mais n'i ma se k'a to i yɛrɛ ma n'i k'i b'i yɛrɛ fa ala bɛ sɔn fana dɛ n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu n'i ma se ka yɛrɛ faga to yen i yɛrɛ ma n'i k'i b'a kɛ ala kɔni t'i bali k'a kɛ dɛ a bɛ i b'a kɛ jɛnɛya filɛ exemple n'i sɔnna ka jɛnɛya to i yɛrɛ ma a fɔlɔ a banna mais n'i ma sɔn n'i k'i b'a kɛ ala tɛna jigin ka bɔ sanfɛ k'a b'i bali a kɛlitɔ la de mɛnɛ a bɛ sɔn i b'a kɛ n'a ma sɔn e tɛ se ka kɛ o mais o t'a yira k'ale de y'i bila ka kɛ e bɛ kan ka kuma faamu wa donc fɛn in bɛɛ permission bɛ ala de bolo i bɛna ɲuman kɛ o permission bɛ ala de bolo i bɛna juguman kɛ o permission bɛ ala de bolo ni min ko a b'a ta kɛ a b'o to yen o b'a ta kɛ bɛɛ b'i ta kɛ ni min bɛɛ y'i ta kɛ lahara a bɛ sɔrɔ ka taa bɛɛ sara i ta la aw bɛ kan ka kuma in faamu wa n'i ye gundo fana ta dɔnni ta k'a lajɛ ala ko nin tɛ se ka sa n'ale ka permission tɛ n'est-ce pas mais ale kɔni tɛ nin bali ni nin ko a b'a yɛrɛ faga wa ni nin ko a bɛna nin wɛrɛ faga ale t'o bali a b'a to yen a b'a faga donc ni kiti min b'a la o kiti de bɛ fɛrɛ ka bɔ a tigi la donc bref fɛn minnu de don a tugu bɛ ɲɔgɔn na ka taa a kelen kelen n'i y'a ta k'i bɛ baara kɛ n'a kelen ye a bɛ sɔn k'i sɛgɛn kosɛbɛ parce que o b'a ye dɔw b'u yɛrɛ fa n'u y'u yɛrɛ fa o b'a fɔ k'o ye ala ka latigɛ ye o ye kalo de ala ko ale t'i yɛrɛ fa fɛ n'est-ce pas ou bien dɔw bɛ yen o bɛ sonyɛni kɛ dɔw bɛ yen o bɛ kojugu dɔ kɛ o b'a fɔ n'i y'a ye olu ye nin kojugu in kɛ c'est que ala de sɔnn'a ma n'ala tun ma sɔn olu tun t'a kɛ k'olu dakan de bɛ sɔrɔ dakan sonyɛni e y'o ye min ala ka e dan k'e bila kojugu la o bɛ se ka kɛ o tɛ kɛ n'i taara kuranɛ kɔnɔ sura 7 aya 28 kuranɛ sura 7 aya 28 chapitre 7 verset 28 kuranɛ sura 7 aya 28 ala ko n'i ye kojugukɛla ye yɔrɔ min na n'a kojugukɛla k'i ma ko ala ko dakan de don a fɔ a ye k'a ye kalo tigɛ ni ala ye dakan kɛ sonyɛni ye o b'i n'a fɔ ala de y'i bila ka sonyɛni kɛ ala tɛ maa bila kojugu la ni ala ye e dakan kɛ jɛnɛya ye o b'i n'a fɔ ala y'i dan k'i bila i ka jɛnɛya de kɛ o ye kalo ye ala tɛ maa bila kojugu la ni ala ye e dakan ne ye dakan kɛla k'o ye maa fa ye k'o ka kɛ tiɲɛ ye o b'i n'a fɔ ala de y'i bila i ka maa fa n'est-ce pas donc ko ninnu a ka lajɛ ji ɲɛma jɔn na i y'a faamu donc bref mun bɛ ka détail min di c'est assez long mais ça vaut le coup n y'o de fɔ aw ye ça vaut la peine a ka janya n'a ma janya a tɛ faamu n'a kɛra kunkuru ye a tɛ hakili minɛ quoi i y'a faamu wa donc nin bɛɛ la en résumé an k'a bila n kun na c'est-à-dire c'est Dieu qui est le suprême ala bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ
n'a ma diya ni min ye o tɛ kɛ en résumé en conclusion i y'a faamu wa mais a b'i to o bɛɛ la fɛn bɛɛ kɛli se b'a ye fɛn bɛɛ balili se b'a ye mais a ti nin bɛɛ bali avec sa force wa a ti nin bɛɛ kɛ avec sa force a b'a dɔw to yen i yɛrɛ ka libre conscience n'i y'i yɛrɛ bila yɔrɔ min na a fana b'a ta i ta ma n'i k'i bi sɔn ale fana bi sɔn n'i fana ko i ti sɔn ale la a fana b'i to yen i bi ban ale la hali n'a sɔrɔ a se b'ale ye k'i diyagoya sɔn a yɛrɛ la aw b'a faamu wa donc bref min tun bɛ n bolo Ali i ka jaabi la nin y'o ye je pense que i kan ka sɔrɔ i y'a faamu n'est-ce pas ainsi que les autres également donc an b'a jɔ yan Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 43 48 a bɛ faamu inshallah je pense que tout est clair Ali ka ɲininkali jaabi la donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatullah